mayam puno bu kurumjari nasi aigi recipe si Laphu Tharo Paknam ni Laphu Tharo se koi na suya ma toi na sana basin ja ma suore Laphu Tharo ikana basi mangon de vitamins minerals mayam suya ore amati kogi weight reduction da sumana ya mateng pang nasi yam na samna yam na laina ina recipe ji samja pani mayam yang minerals kana umano bu ko su ai video si subscribe to biro amasung bell icon adubu click to biro ahambada Laphu Tharo si samthoga fazana amasi chamba luraga ikon Laphu Tharo si sida kai ba smaina pana ka si pana kana pana fazana ka si Laphu Tharo si libu su yawuni akoi na sung kak pasida marakta magi maku athaba yakoni masi akoi na lokho si chaba de su magi kana to woni akoi na masing pan manina ano wo part ka thalas soira si fazana soibirasi Paknam tawda ba sang adubo kakpiro fazana Laphu Tharo do moro te bakar tharang to rosi moro te pase akoina soiraga Laphu Tharo Paknam majra hap to inis maina mai khai dos maina toroga sangna fazana khai rasi moro te pase moro khra sar su Paknam dum hawboni akoina sing khra su tharang to godam ni aji moro ate ko soibel ore sing khara su sum toroga sing macet ama sugara si kupna sugara si aduga hap to ini Jujur macu habari sama-sama hapa sih, tum hapa sih tum masih sesuai kau na semaina teroga tum aku ki sambo hapa sih tum sih. Ngari kan tu orang tahu tu ngari aja aina hana nasi emang tahu sing hapa tu ini ngari hana tu hana pula betul bang ngari ini sini hana pula bang ngari ini. Jadi hapa sih padana noise padana tol lah tahu ni moise. Laphu Tharo morok mayam matan mayam tu loina yaw naba tona ba loire hojik silor kanda beson hapa si beson je koina habai ani di hapa ni sida aji ising khaga hapaga ai gi sang du yenga khara petak na torgo to lasi torpo loire hojik akoi no hojik yang angla degi ngasai Laphu Tharo gi magi makku du su hapa do ni pukham lobiro pukham madugi makha adu da akoi no ngasai Laphu Tharo gi makku je hapa si mana si mathakta akoi no hojiki yang angla do hapsala dam ni yang angla si atek po no to biu la yara ga di atek po lera ga di atek po na phapani ani ahungum hadum hapasi ko sukaite oje si mata asida phajana hapsala se akoi ngasagi koina semgiba besan amadi mayam punumaki mayana si hapelas oje phajana khumjalasi matai ga akoina kan to dana ba horen magi matai de ko hodana ba phajana khumjalasi Sumana to birasi magi maku ani din matham makha tawraga je koi rice cooker da Paknam ma se da bani dum chak thomba hobuga Paknam ma se koi na hapsan ba yare steam to bo loire hojik akoi dun gas ta muk sahala se mo gas ta khang do salo adi mathak ta mo hapsala singa thai sigi se hapsalaga magi mathak ta kai ma thaba na nalaga minit manga koi ni yaraga thamgadamni marakta mathanga mo on gadabani si minit manga mu yaya si hamada amu mathanga ora si minit manga subuga sidasu masai tawa adumaina amuk nallaga amuk minit manga mu yaya si Paknam si mula aga di magi la je kapsalakani audi sire se la se kapsalakpa haure se Paknam sai nakala ma mulla bani amu sai change tawra si
ꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯛꯅꯝꯁꯤ ꯃꯨꯜꯂꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯕ ꯂꯐꯨ ꯊꯔꯣ ꯄꯥꯛꯅꯝꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯨꯜꯂꯦ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯥꯛꯅꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯁꯤꯌꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ